sa Pilipinas at ito'y nagitikang runa na damag, ito'y PTV Cordillera. Malaksi ti pagsayatan kan kinatalged dagiti estudyante may pangpangruna mo ti pag-imbagan dagiti manursuro sigon iti Department of Education Cordillera. At tuloy ang may papaay karagiti manursuro ti teaching allowance da maramat iti panakagat ng tinagduduma nga instructional materials. Malaksit iti dayta at dati medical allowance ang makatulong kadagitoy no kasapunan dati medical attention. Tapno mapayan iti di kalidad nga edukasyon dagiti estudyante impasigurado ti opisina at tunggal manursuro ket mapagpiangan. Baban iti panakipasidong da iti seminars, workshops ken dumapay. Iti datos ti opisina a group 19,000 ti manursuro iti intero ariyon. And it's a part of our policy or advice to our school heads na ito rin mga teachers ay huwag na muna masyadong ora-orada sa pagtuturo. No? Yung, of course, sila rin ay nagbakasyon, kailangan naman ng content, i-tune up din natin sila. No? So we're also looking into the welfare, hindi lang naman ng mga bata natin. Lalo na yung mental issue, alam naman ninyo. Kabiyatan na kaunahan at Transition Learning Center na ipasdak iti Tugigaraw City. Panggap ti pasilidad nga akomodaran dagiti ubing adan iti special needs. Daduma aditangi isang bahay ni Diane Monica Tukay. This is where we begin to change the lives of our children with special needs. Kagiddan ti panagrugi ti klase, nailukat ti kaunaan at Transition Learning Center iti Tugigaraw West Central School, babaan iti panangidaulo da Vice Gobernador Manuel Mamba, ken Tugigaraw City Mayor Myla Tingke. Tinasawa pasdakket na hilatang para kadagiti learner nga agkasapulan iti special education needs, tapno may payanda iti prioridad. Agserbi da ito'y anatalgad, umdas, ken inklusibo a lugar ana disenyo ang mga paay suporta ken gundaway iti panagsursuro para kadagiti estudyante nga adaan iti special needs. Pasat da ito'y iti programa ti provincial a gobyerno a No Child Left Behind. Ang mga itandudo iti kinatalgad ken nasaya at a panagbiag dagiti ubing nga adaan iti special needs. Bakit parang merong oven, merong computer, may sofa set, may washing machine, merong bedroom. Kaya ako ganun ang pangalan is Transition Center, no? Learning. This is where we bring our children who need to be taught the things that we take for granted. Very basic things that we need to survive. Sometimes have to be taught to others for them to be able to survive. Agbalin da ito'y kas training center dagiti ubing tapno masurwan da iti basic life skills, ang maaramat da iti masakbayan, ang panagbiag da. Mabigbigbig ti syudad ti Tugigaraw kas sentro ti special needs education iti pakabuklan a probinsya. Impanamnama ti DPWH ang mga paayda iti 10 million pesos a pondo para iti may kadua pasdak ti Transition Center, ang manamnama ang may pasdak iti Tugigaraw Northeast Central Integrated School. Do not lose hope because habang nandito kami nila Vice Gov, Manny ni Tatay Egay, we will continue to push for the rights and the inclusion of all our children. Diane Monica Tukay para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag, ito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan at subscribe. Iti social media platforms ni PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan, na Ibangal daw.